भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले ब्राह्मण स्वप्न देखुछंती तांकर निद भांगीगला सेतेबेले तांक पत्नी पचारुछंती हे स्वामी तमर एमिति कौन है जे तमे एमिति बाउली होउछ। तेणु लुह छल छल आखिरे ब्राह्मण निज पत्नी की कहउछंती जे मु एमिति एक स्वप्न देखिली जहाँ मु केबे विश्वास करि पारुनी। तेणु जहाँ जहाँ जमपुरर घटना सबू समस्त घटना को वर्णना करी कहिसंती पत्नी को आगरे। शेषरे दुई जन जाक से लगेइथिबा से बरगछ आ ओस्त गछ पाखक चलीगले। आउ से बरगछ ओस्त पाखरे जाई पहुँचला परे जहाँ देखिले तांको आखि की मध्य विश्वास करि पारलेनी जे बरगछर छेली जेमिति कटा जाइछि ओस्त गछर मध्य छेली गुड़ा कटा जाइछि। तेणु ए सबको देखी आज आखिरे लुह आसीगला। से बरगछ आ ओस्त गछ चारिपटे आज प्रदक्षिण करुछंती दुई जन आखिरु धार धार लुह बही जाउछि। आहा तमे मोर पुओ बोली परिचय देल जमराजा निकटरे पुओ बोली परिचय देई निज देहरु समस्त चमड़ा को आज काटिदेल। मु केमिति तुम ऋण सुझीबी केमिति तुमर ऋण को मु सुझी पारिबी। तेणु बुढ़ा आज कांदुछंती ब्राह्मण आज कांदुछंती जे मो जीवन रे मु एते एते सब भूल काम करिछि जो पुओ पाई जो झियो पाई आज मोर सर्वस्व मु त्याग करदेली। ना निजे पेट को भलरे खाइली ना निजे टिके भलरे रहिली ना काहाकू मु गोटे दान कली काहाकू टिके अन्न देली ना काहाकू भोजन रे तृप्ति करैली। तेणु सेइति आज मते जमपुर रे टिके दाना मिलानी कि खंडे कन्ना मध्य मते मिलानी। तेणु आज ब्राह्मणकर जमिति पुनर्जन्म होइछि सबु कथा को सी मने मने भावी आज आखिरु लुह ढालुछंती। तेणु पत्नी की कहउछंती रक्ष लोक माने तही जा कहिथिले उचिष्ट न खाइबा भोकर बिकले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। पुण्य लोक मानकर आसीबार गति ताकू समादार करी बार जंतुपति। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। पापी लोक मानकर जेते दंड बंड ताकू पकाती से परी नेई नरक कुंड। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज ब्राह्मण कहउछंती हे मितणी मु जहाँ जमपुर रे देखिली जे आमे उचिष्ट देइथिले बोली जने भिक्षुक को आमे उचिष्ट खाद्य को देइथिले सेइथिपाई कौन हेइथिला जानिछ मते जेतेबेले भोक होउथिला ना सेतेबेले मु से सुस्वादु द्रव्य सब खाइबा पाई चाहूथिली हेले हेले से ताकू मते न देई जहाँ सब पड़ीथिला तले जहाँ सब पड़ीथिला ताकू सब गोटे आनी मते खाइबा को देइथिले। से उचिष्ट को मते खाइबा को देइथिले आउ से कहिथिले जे तू केवल ये उचिष्ट खाइबा को लोक को देइछु तेणु तू जहाँ देइछु ता पाइबू। हे मितणी जमपुर रे ना आमे जहाँ एठी देइथिबा ता आम पाई थुआ हेइछि। आउ कोन अछि जानिछ जो माने धर्म करूछंती ना
जो माने पुण्य करिसंती सेमाने तो सेठी बहुत बड़ लोक सेमाने बहुत धनी सेमानक पाखरे कौनसी कथा अभाव ही नहीं जो माने मर्त्यपुर रे दान करिसंती सेमाने स्वर्गपुर रे धनी ही बसिसंती ना ता पाखरे खाइबार अभाव अछि ना पिंधिबार अभाव अछि तेणु खाद्य वस्त्र बासगृह सबू तांक पाई जोगाड़ ही रही तेणु हे मितणी आमे केड़े बड़ भूल करिथिले केड़े बड़ भूल करिथिले आमे जो पुओ को आमे निजर बोली भाबुथिले जो पुओ को आमे निजर बोली करी निजे धन संचय करिथिले धन संचय करी आमे पेट को मारी धन संचय करिथिले हेले हेले मु जानि नथिली से पुओ एमिति कहिबो बोली पुओ जहाँ कहिला मो पाद तलु माटी खसीगला मितणी पुओ आमर कहिला जे तमे मोर बापा नुह कि मु तुमर पुओ नुह कहीं तमे होउच जने करजधारी आउ मु होउची तम साहुकार तमे मोर करज को सुझी पारिलनी बोली पर जन्म रे तम पुओ होइकी मते जन्म होबा को पड़िला आउ पुओ होइकी जन्म होई तमर जेते सबु धन संपत्ति थिला ताकू सबु मु हरिलुट करदेली तेणु मोर धन जिते मोर प्राप्य मत मिलगला मो धन जिते मत मिलगला सेते तुम पाखे मोर किसी कार्य नाला तेणु से मु चली आसिली ये हूँ प्रभुंकर नियम तेणु ब्राह्मण कहते जानिल मितणी जिते पुओ मोर एमती कथा कहला सेते मो आखिरु धार धार लुह बहीगला चिंता कली सतरे सतरे आमे केते बड़ मूर्ख जे आमे जानी शुणी आम जीवन को नर्करे पकाउछंती सबू जानिछंती हेले तथापि मन बुझेना एठी आमे हिंसा करंती लोभ करंती क्रोध करंती आउ निजे न खाई निज पेट को न खाई काहाकू किछि दान न देई काहाकू किछि भोजन न देई आमे नर्क पाई जागा किणी दियंती तेणु हे मितणी आज मु मोर सबू भूल बुझी पारुछि आ कोन कहउछंती पुओ बहु जा जा कइले कपुण कांदी कांदी प्रिया आगे कई ब्राह्मण कांदी कांदी प्रिया आगे कोई ब्राह्मण कांदी कांदी प्रिया आगे कोई ब्राह्मण मोची आसी चर्म काटी नेबार विषय नर रूपी वृक्ष तही काटी देले देह जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ पुओ बहु मोर अछंती जड़े मोची आसी पहुँचीगला मो शरीर सब मांस काटिबा पाई मो शरीर चमड़ा को काढ़ा पाई जिते मोची आसी पहुँचीगला पुओ मोर हसुला बहु मोर हसुला हेले हेले मोर जड़े धर्मर पुओ जो बरगछ आ ओस्त गछ मु करी सी मनुष्य रूप धरी आसी पहुँचीगले तापरे से माने जमराज को कहउछंती हे जमराज सी होउछंती आमर धर्मर पिता आमको छोट बेलू बड़ करिसंती तेणु तांको चमड़ा न काटी आम चमड़ा को काटी नियो आम चमड़ा को काटी नियो कहीं आम पितृण सुझिबा पाई चाहूछु तेणु हे मितणी सी आमर धर्मर पुओ जहाँको आमे छोट गछरु आनी बड़ गछटी करथिले सेई दुई जण ही केवल मो जीवन को बंचेइले बोइले मो धर्म तात अटई ब्राह्मण आम्भठारु चरमनीय पांडई प्रमाण जय जय जगन्नाथ जगतर जय जय जगन्नाथ अनाथर शुणी न चमरा बेगे लगाइला काती मोह पाई वृक्षे पाई छंती एते शास्ति सुन तू सुंदरी सेई पुर कथा मान तैर नूरपति अटे तपन
জয় জগন্নাথ অনাথর নাଥ। ତେଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଧର୍ମର ପୁଅ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିଦେଲେ, ଯମର ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସିଲେ ଯେ ଆମ ପିତୃଋଣକୁ ଆମେ ଶୁଝିଲୁ। ହେ ମିତଣୀ, ସେ ଯମପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିଛ? ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଠି ଯମପୁରେ। ନା ରାତି ଅଛି ନା ଦିନ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ଦୁଇ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୃହମାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଦାନ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଦେଖି ହେବନି ଆଖିରେ। ଏମିତିକି ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ଧରି ଯେଉଁଠି କରତ କଟା ହେଉଥିବ ସେଠି ତାକୁ କରତରେ କାଟି ପକାନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ ନେଇକି ତେଲ କଢ଼ାରେ ତାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଭାଜୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ଏ ସଂସାରକୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଗଲି, ହେଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିଲିନି, କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲିନି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳି ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ନାନା ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ ମହକି ଉଠୁଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଜି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ହଂସରାଳୀ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଯମପୁର, ଯାହାକୁ କେବଳ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକମାନେ ସେଠି ଭୟ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପର ବାସ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଉଠୁଛି। ଆଜି ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଆଜି ହଂସରାଳୀ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ବନର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି। ଆହା ମିତଣୀ, ସତରେ ସେ ସବୁ ଦୁର୍ଲଭ କେବଳ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ସବୁ ପୁରମାନଙ୍କରେ କନକର କୁମ୍ଭ ବସିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବସିଛି। ଆଉ ନାରୀମାନେ 7 କୁମ୍ଭର ଜଳକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ମହାପାପୀ, ଯେ ଆମ ଭଳି ପାପୀ ବୋଲି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ସୁଖରେ ଅଛୁ, ପ୍ରକୃତ କେହି ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ଏଠି କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ସେଠି ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ତ ସେଠି ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ହେଇଗଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ସୁଖୀ, ମୁଁ ବୋଧେ
ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ପାଖେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମିତଣୀ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମହାପାପ। ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେସବୁ ମୋ ମନରୁ ଯାଉନି ମିତଣୀ। ସେସବୁକୁ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଯମପୁରରେ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଯମପୁରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନ କରିବା, କିଛି ଧର୍ମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳି ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ ବହୁଛି, କାକ ପିକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁର ସ୍ୱର ସତରେ ଯେମିତି ମନକୁ ମୋହିଯିବ। ସେଇଠି ବସିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଖାଲି ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆସି ତା ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ଆସି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନା, ଆମେ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ, କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜେ କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ବିଳାସ ବେସନରେ ରହିବା, ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଳାସ ବେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କର୍ମ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆସିଛ, ତାହେଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର, କିଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ଖୋଳ, ଯେଉଁଠି ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ, ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଟିକେ ଜଳ ପିଇପାରିବେ, ସେଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର। ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୋଚର, ଯେଉଁଠି ଗୋଚର ଭୂଇଁ ଥିଲା, ସେ ଗୋଚର ଭୂଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ଘାସ ଚରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ଭରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଚର ଭୂଇଁରେ ଆଜି ଘର କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ଗୋଚର ନାହିଁ। ସେ ଗାଈମାନେ କେଉଁଠି ଚରିବେ? ଗାଈମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଗାଈମାନେ? ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। କେବଳ କ୍ଷୀର ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ ଗାଈଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚୋକଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ଛଣ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି। ତା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଖାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଲେନି, ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି ଖାଇବାରେ? ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ ଖାଇବି। କାହିଁକିନା ମୋର ସେ ଖାଦ୍ୟ, ମୋର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ମୋତେ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି? ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେମିତି ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ କେଉଁଠି ଚରିବେ, ଟିକେ ଘାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା ନା, ଗାଈଟିଏ ପାଳିଲା, ସେ କ୍ଷୀର ପାଇବା ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିକୁ ବାନ୍ଧିଲା, ଗାଈଟିକୁ ତାକୁ ଦେଲା ଚୋକଡ଼, କୁଣ୍ଡା, ତୋରାଣି ଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଚିନ୍ତା କଲା, ନା ଏ ଗାଈକି ବିଦା କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିକୁ ସେ ବିଦା କରିଦେଲା, ଗାଈଟିକୁ ତା ବେକରୁ କାଢ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଈଟି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ତ ବଳ ନାହିଁ, କେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବି, କେଉଁଠି ଟିକେ ଖାଇବି, କ'ଣ ଖାଇବି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାଲିକ ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଦେଉଛି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୋତେ ରଖିବ ମୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ପଶୁଟିଏ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ମାଲିକ ଆଉ ତାକୁ ରଖିବନି।
एकथा केबे चिंता कर नथिला। तेणु जेतेबेले तार सेवा समय रे ताकू जेतेबेले मालिक छाड़ी दिए सेतेबेले से कार हुए सेतेबेले पड़ी पड़ी कि ता जीवनटा चली जाए कि कंसेई हाथ में धरा पड़ी से मृत्यु मुखरे पड़े। तेणु आज ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहते केते केते बड़ भूल करुछंती आमे। मु जमपुर को जाई सबकिछि देखी पारी सबकिछि जानी पारी। खाली पशु पक्षी नुहे ए मनीष मानक प्रति बद्ध सेमती अन्याय होउछि। आमे जहाकू जो पुओ झियो नाती नातुणी बोली भाबिले निजर बोली भाबिले निजर बोली भाबी आमे चिंता कले आमे न खाई आम पेट आम पुओर पेट पशु आम पुओ पेटरे पशु आम पुओ टिके पुओर बड़ हो पुओ टिके बड़ मनीष हो आमे न खाई ताकू देले कहीं ना आमे मोहरे अंध हो जाइतिले। आमे न खाई ताकू देले जेतेबेले सीए बड़ हो गला सेतेबेले आमे चिंता कले जे आमे आम पुओ को देइचंती वृद्ध काल आमर सहारा हम। तेणु जिते वृद्ध समय हो जाऊँगी सेतेबेले कौन होउची ना सीधा पुओ कौन करुच्ची आउ देखला बापा पाखे कुछ काम ना पैसा आगु दौले आउ तो दे पारे। तेणु कहीं बेकारटा ये पड़क रे। तेणु किए कौ पुओ नहीं कि वृद्धाश्रम छाड़देला तो किए बापा को टाणिकी घोषारिकी मारला तो माँ को टाणिकी घोषारिकी मारला। जदि बापा माँ किसी कथा कहीदेवे तुम कौन जान तुम चुप रुह बेसी कथा कह तो मारि। तेणु एमती भाव ये कली जुगर मनीष आज चलुची। ब्राह्मण कहते जानिल मितणी मु जहा बुझिली जदि अहिंसा जो मैंने रही थे ताले से पुर को देखिपारे से वैकुंठपुर सौंदर्य को देखिपारे। जो मैंने केवल अहिंसा करुथिबे कहा प्रति हिंसा नथिबो कहा प्रति क्रोध करू नथिबे बेसी लोभ नथिबो। तेणु ए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्राकरु जे माने दूर रही थे जो माने ए संसार मंगल पाई कार्य करुथिबे दुखी रखीकर सेवा करुथिबे पितामाता गुरुजन रे भक्ति करुथिबे सेई माने ही केवल ए पुर को देखिबे। ए जो वैकुंठपुर सौंदर्य को केवल सेई माने ही उपलब्ध करिवे। आ जो माने जे जा देइथिबो ताकू निश्चित भाव में मिलिबो। जेमिति कि बितणी मु जन को उच्चिष्ट देइथिली बोली आज से उच्चिष्ट मते प्राप्त हैला। जने क्षुधार्त ब्राह्मण को जने क्षुधार्त भिक्षुक को जेतेले क्षुधार्त है कि मो पाखक आसीथिला सेतेले मते खाइबा पाई केते अनुरोध करिथिला हेले मु चंडाल ताकू खाइबा को न देई जहाँ मु छाड़ी मोर से बड़का खाद्य को ताकू देदेली। तेणु यही उच्चिष्ट ताकू देइथिली बोली मु जेतेले जमपुर को गली मते केवल से उच्चिष्ट ही प्राप्त हैला। मते केवल अइंठा खाद्य को दियागला खाइबा पाई। हे मितड़ी आज मु सबू बुझुची आज मु सबू जानुची। तेणु तेणु एबेठारू मु शपथ करुची। कौन शपथ करुछंती ब्राह्मण सुंदर कथा जानिबा। आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज रे 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 गोविंद भज गोपाल भज राधे गोविंद भज राधे गोपाल भज राधे 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 गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज रे।